টিটিএফ কলকাতা 2025 বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে ট্যুরিজম ফেয়ারে পজিটিভ বার্তার প্রতিনিধির নিজস্ব প্রতিবেদন। ট্যুরিজম জগতের এক মহোৎসব টিটিএফ কলকাতা 2025, স্থান বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণ। সময় জুলাই মাসের প্রাণবন্ত এই সময়ে পর্যটনপ্রেমী বিভিন্ন রাজ্যের ট্যুর অপারেটর ও আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের একত্রিত করে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হলো এই বৃহৎ পর্যটন মেলা। এই আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় পজিটিভ বার্তার প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নির্জন নন্দী মহাশয়, যিনি নিজের বক্তব্যে তুলে ধরেন ভারতের বিভিন্ন পর্যটন সম্ভাবনার পাশাপাশি পজিটিভ বার্তার দৃষ্টিভঙ্গি, আশাবাদী, উদ্যমী এবং সমাজ সচেতন এক নতুন পথ চলা। তিনি তুলে ধরেন কিভাবে ট্যুরিজম শুধু বিনোদন নয় বরং কর্মসংস্থান, সংস্কৃতি, পরিবেশ ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। পজিটিভ বার্তা সবসময় এ ধরনের সচেতনতা গড়ে তোলার এবং গঠনমূলক সংলাপের পাশে আছে। চলুন আমরা দেখে নেব এক ঝলক টিটিএফ কলকাতার ট্যুরিজম ফেয়ারে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন পর্যটন অপারেটরদের। স্বাগত। আমরা এখন এসে গেছি ট্রাভেল এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া স্টলে। আমাদের সঙ্গে আমরা পেয়ে গেছি মিস্টার ধানুকাকে, হু ইজ দ্য চেয়ারম্যান অফ টাই। আমি ওনাকে বলবো ওনাদের সম্বন্ধে যদি আমাদের দু চার কথা বলেন আমাদের দর্শকদের জন্য। স্যার, আমার নাম অঞ্জনী ধানুকা। আমি ট্রাভেল এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া টাই ইস্টার্ন রিজনের চেয়ারম্যান আছি। পজিটিভ বার্তার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি আমি। আপনারা খুব ভালো কাজ করছেন, আপনারা যে স্প্রেড করছেন ট্যুরিজমের জন্যে। সবাই আপনার চ্যানেলটা লাইক করছে, সবাই দেখছে চ্যানেলটা, বিকজ ইট ইজ নামই আছে পজিটিভ বার্তা, অ্যান্ড পজিটিভিটি আপনারা ট্যুরিজমের জন্যে স্প্রেড করছেন, খুবই ভালো কাজ করছেন। তারপরে আমি শুনেছি যে আপনি একটা সংকল্প নিয়েছেন যে 1 কোটি একটা আপনি ট্রি লাগাবেন। স্যার, আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব ডক্টর মৌলপীর সাহেব এটা নিয়েছেন। স্যার, হ্যাঁ, এটা সংকল্প আপনি যেটা নিয়েছেন এটা মানে দুর্দান্ত সংকল্প। আজকের জন্য, নেচারের জন্য ট্রি যেটা আছে এটা আমাদের লাইফ লাইন আছে। উইদাউট ট্রি আমরা অক্সিজেন পেতে পারি না। সমস্ত কিছু আমাদের জীবনটাই নির্ভর করে ট্রির উপরে। গাছ যদি না থাকবে পৃথিবীতে মানুষ থাকতে পারবে না। একদম স্যার, এটা খুবই আর সেকেন্ডলি ট্যুরিজম যেটা আছে বাঙালির লোকের ব্লাডের মধ্যে আছে। ওদের খাওয়ার থেকে আগে ট্যুরিজম চাই। একদম। ওরা ঘুরতে অত ভালোবাসে, মানে ওদের এজেন্ডা থাকে। যেরকম আমরা সেভিং করি যে আমরা মেয়ের বিয়ের জন্য অত টাকা, মেয়ের ছেলের স্টাডির জন্য অত টাকা, ওইরকম ওদের একটা বাজেট থাকে যে আমার এই বছর ঘোরার জন্য কত টাকা আমরা সাইড করে রাখি। একদম। তো ট্যুরিজম ডেফিনেটলি এটা লাইফ লাইন আছে, আর আপনারা খুব ভালো কাজ করছেন, এটাকে করতে থাকুন। গাছ লাগাওয়ার যেটা আপনি সংকল্প নিয়েছেন সেটাও খুব ভালো সংকল্প, ওটাও করতে থাকুন। কোনো আমার মতন আমরা ট্রাভেল এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া, আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের আন্ডারে অ্যারাউন্ড 2500 মেম্বার্স আছে প্যান ইন্ডিয়া। গ্রেট। আর আমি যে আমাদের ট্রাভেল এজেন্ট ভাইরা আসে ওদের এটাই বলবো যে যদি ওরা চায় আমাদের ডেফিনেটলি দে বিকাম আওয়ার মেম্বার। কেন একটা অ্যাসোসিয়েশন আমব্রেলার নিচে আসলে সবারই ভালো হয়, ইউনিটি বাড়ে। একদম স্যার। হ্যাঁ, ইউনিটি হলেই কোনো এয়ারলাইন্স থেকে যদি কোনো বা কোনো সাপ্লায়ার ওদের সঙ্গে কোনো ভুলভাল কাজ করে করে তো ওদের বিহাফে অ্যাসোসিয়েশনই লড়তে পারে বা ওনার হেল্প অ্যাসোসিয়েশনই করতে পারে। তো এটা আমার সবাই যত আমাদের ট্যুরিস্ট এজেন্ট আছে, ট্রাভেল এজেন্টগুলো আছে, সবার থেকে এটাই বলা যে ডেফিনেটলি আপনারা আসুন, আমাদের ট্রাভেল এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া টাইয়ের মেম্বার বনুন, আর এটার যা লাভ নেওয়ার আছে লাভ। একদম, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আমি এবার চলে যাবো পুনমজির কাছে। পুনমজি, আপনি টায়ার ট্রেজারার। আপনি টায়ার ইস্টার্ন রিজন। তো পজিটিভ বার্তা আপনাকে স্বাগত। তো আপনি আমাদের এটা একটা প্ল্যাটফর্ম পজিটিভ বার্তা, যেখানে আমরা প্রথমে কাজ করি ইন্ডাস্ট্রি ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্টের উপর, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি শিল্প বান্ধব পরিবেশ। নেক্সট আমরা কাজ করি ওম্যান এন্টারপ্রেনারশিপ নিয়ে, আমাদের হেলথ কেয়ার নিয়ে কাজ হয়, আমাদের এডুকেশন নিয়ে কাজ হয়, আমাদের ট্যুরিজম নিয়ে কাজ হয়, আমরা ইদানিং এনভায়রনমেন্ট নিয়েও কাজ করছি। আপনি শুনলে অবাক হবেন যে আমাদের একটি 1100 বেডের হসপিটাল আছে, যেখানে আমরা এখনও 10 টাকায় ওপিডি হয়।
ওয়েস্ট বেঙ্গলেই আছে, সেটা প্রাইভেট হসপিটাল। আচ্ছা, এবার আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব এই টিটিএফ নিয়ে আপনাদের অর্গানাইজেশন টাই এবং যদি দু কথা আমাদের দর্শকদের জন্যও বলেন। টাইটা একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম আছে ট্রাভেল এজেন্সির জন্যে, হোটেলের জন্যে আর সাপ্লাইয়ের জন্যে, যেখানে আমরা সব জয়েন্টলি কাজ করি আর ভাবি কি এই বছরটা আর নেক্সট বছর আরও বেশি হতে পারে। ও গ্রেট। ম্যাডাম, আমরা যে এই 1 কোটি গাছ লাগাচ্ছি, আমাদের 5 জুন ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে থেকে শুরু হয়েছে। আপনি তো বুঝতে পারবেন যে এটা কোনো একা লোক বা একা ব্যক্তির পক্ষে বা একটা অর্গানাইজেশনের পক্ষে সম্ভব না। আমরা কিন্তু কারোর কাছে কোনো পয়সা কড়ি চাই না। আমাদের চ্যানেলে আপনি কোনো বিজ্ঞাপনও দেখতে পাবেন না, না আমাদের নিউজ পেপারে কোনো বিজ্ঞাপন দেখবেন। তো ম্যাডাম, টাইয়ের থেকে আমরা কি সাপোর্ট পেতে পারি এই 1 কোটি গাছ লাগানোর ব্যাপারে? এটা আমরা ডিসকাস করে আপনাকে জানিয়ে দেব, পজিটিভকে পজিটিভ নিউজ দেবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবার আমরা চলে যাব মানব সানির কাছে। স্যার, নমস্কার টু অল সবাইকে। অ্যান্ড পজিটিভ বার্তা ইজ আমাদের যা এই ক্ষেত্রে কাজ করছে, অনেক ভালো কাজ করছে। সব থেকে ভালো জিনিস করছেন উনি এনভায়রনমেন্টের জন্যে একটা পজিটিভলি একটা যা মোটিভ করেছেন, সবাইকে এটাকে ফলো করা উচিত। বিকজ যত ভালো এনভায়রনমেন্টকে গ্রিন রাখবো, অতই আমাদের লাইফ লঞ্জিভিটিটা বাড়বে। সেই জন্যে যা আপনি কাজ করছেন এটা নিয়ে কমেন্ডেবল জব, কংগ্রাচুলেশনস ফর দিস। অ্যান্ড টাইয়ে বিহাফে আমাদের এজেন্ট সবাই আপনাকে সব সময় সাপোর্ট করবে, জানিয়ে দেবেন কিভাবে টাই আপনার সঙ্গে একজোট হয়ে এই কাজটা করতে পারে, একটা ড্রাইভ করতে পারে। আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব আছেন, আমি ওনার বিহাফে বলছি কি 100% টাই আপনাকে সাপোর্ট করবে। আপনার সঙ্গে যেখানে খুশি আপনি একটা অনুষ্ঠান করবেন, টাই এসে আপনার সঙ্গে ওখানে প্লান্ট করবে ট্রি। আপনি 1 লাখ বলেছেন, লেট আস টেক আ টার্গেট অফ 10 লাখ। সরি 1 crore, লেট আস মাল্টিপ্লাই। কেন কি যদি 1 crore যদি করতে পারি এই মুহিমকে, দেন আমাদের বাঙ্গাল একদম কেরালা থেকেও ভালো স্টেট হয়ে যাবে। কম্প্যারিজন তো নয়, বিকজ বাঙ্গাল একমাত্র স্টেট যেখানে মাউন্টেন্স টু ম্যানগ্রোভ আছে। একদম ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোনো আরও স্টেট কম্প্যারিজনই নেই, সেরা স্টেট আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল। বাট এই মুহিম যদি কমপ্লিট সাকসেসফুলি করতে পারি একজোট হয়ে, ইট উইল বি আর ড্রিম প্রজেক্ট। একদম সত্যি কথা মানব সানি স্যার যেটা বললেন। আর আমরা স্যার এই 15 জুলাই, 30 জুলাই, 15th of সেপ্টেম্বর, অগস্ট, 30th of August অ্যান্ড 6th of সেপ্টেম্বরে আমরা দিল্লিতে যেটা কনস্টিটিউশন ক্লাব অফ ইন্ডিয়া আছে পার্লামেন্টে, সেখানে আমাদের একটা সভা হবে। সো অন বিহাফ অফ দ্য পজিটিভ বার্তায় আপনাদের স্বাগত। আমরা চলে এসেছি এখন ইউপি ট্যুরিজমের স্টলে। আমাদের সঙ্গে আছেন অনুশ্রী ব্যানার্জি ম্যাডাম। নমস্কার। উনি ইউপি ট্যুরিজমের সিনিয়র অফিসার, পাবলিকেশনটা উনি দেখেন। আমি আমাদের পজিটিভ বার্তা সম্বন্ধে ওনাকে বলি আগে। পজিটিভ বার্তা একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা প্রথমেই কাজ করি শিল্প বান্ধব পরিবেশ, তার উপরে। এছাড়া আমাদের ওমেন এন্টারপ্রেনারশিপ আছে অনেক, প্রায় 300-র উপরে মহিলারা কাজ করেন, সেটা ত্রিপুরায় মেনলি। এছাড়া আমাদের একটা হসপিটাল আছে, 2টো হসপিটাল আছে যেখানে হেলথ নিয়ে কাজ করি। এবং আপনি অবাক হবেন যে আজকেও আমরা 1100 বেডের হসপিটালে 10 টাকায় ওপিডি করাই, প্রাইভেট হসপিটাল। খুবই ভালো। তো এছাড়া আমরা এডুকেশন ইনস্টিটিউট আছে অনেকগুলো। আমাদের চেয়ারম্যান আছেন ডক্টর মলয়পীঠ স্যার, তারই ইন্সপিরেশনে আমরা চলি। আর এবছর আমরা এছাড়া আমাদের ট্যুরিজম একটা পার্ট আছে যেটাকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি। আর এবছর আমরা সারা ভারতবর্ষে 1 কোটি গাছ লাগাচ্ছি। আপনি একটু বলুন আপনাদের ইউপি ট্যুরিজম নিয়ে আমাদের চ্যানেলের দর্শকদের। নমস্কার, আমি উত্তরপ্রদেশ পর্যটন থেকে এসেছি। আর এখানে টিটিএফে কলকাতায় এসে আমার খুবই ভালো লাগছে, কেন কি এখানে আমাদের খুবই বেশি আমাদের এখানে সার্ভিসেসের জন্য B2B সেশনস করা হচ্ছে। ইউপি ট্যুরিজমে কি বলবো, অনেক কিছুই আছে, অনেক সম্ভাবনা আছে। আপনারা তো মানে আমাকে বলার দরকার নেই, বেনারস, প্রয়াগরাজ আর অযোধ্যার জন্যে। অযোধ্যাতে নতুন রাম মন্দির হওয়ার পথে আমাদের কোটি কোটি মানুষ আমাদের মন্দিরতে ভিজিট করছেন। এখন বেনারসেও আমাদের কাশী বিশ্বনাথ করিডোর হওয়ার পরেও অনেক পর্যটক ওইখানে আসছেন। এই মাত্র আমরা কুম্ভের কাজ শেষ করে উঠলাম, ওতেও আপনাদের বলতেই
66 crores-এর মতন আমাদের পর্যটক ওইখানে ফুটফল হয়েছিল। তো এখন আমরা ডোমেস্টিক ট্যুরিজমে নাম্বার 1-এ আর ফরেন ট্যুরিস্টের অ্যারাইভালসে নাম্বার 3-তে আছি, যার জন্য আমাদের আরও চেষ্টা কি আমরা বেশি থেকে বেশি ফরেন ট্যুরিস্টদের নিজের ইউপিতে আনতে পারি, ইনভাইট করতে পারি, আর ওতেও আমরা নাম্বার 1 পজিশনে যেতে পারি। আমরা এখন নতুন ডেস্টিনেশনের মধ্যে আমরা নিজের কন্নৌজে আমাদের পারফিউম ট্যুরিজমকে আমরা এখনও পাবলিসাইজ করছি, কেন কি কন্নৌজ একমাত্র এমনি জায়গা যেখানে একবারে র মেটেরিয়াল থেকে ইত্তর তৈরি করা হয়। আর ওইখানে আমরা এমনি লোকদেরও চয়ন করে রেখেছি গাইডের মতো, যারা ওইখানে ইত্তর কেমন করে বানানো হয় একবারে গ্রাসরুট লেভেল থেকে আপনাকে শিশি অবধি মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে কেমন করে ওইটাকে আপনাকে দেয়া হবে তার পুরো প্রসেসটা দেখানো হচ্ছে। আর তাছাড়া আমাদের বুন্দেলখণ্ড এরিয়া যেখানে আমাদের অনেক ফোর্টস আছে, ওইটা উপরে এই সময় আমাদের অনেক জোর আছে। সোনভদ্র মির্জাপুরের মতন জায়গায় যেখানে খুব সুন্দর সুন্দর ওয়াটারফলস আছে, তাকেও আমরা এখন খুব পাবলিসাইজ করছি, কেন কি ইউপিতে এইসব সব হিডেন জেমস আছে, আনএক্সপ্লোর্ড ডেস্টিনেশনস আছে। তাছাড়া আমাদের ইকো ট্যুরিজমেরও অনেক সম্ভাবনা আছে। আমাদের পিলিভিট টাইগার রিজার্ভ, দুধভাট ন্যাশনাল পার্ক, কাতার্নিয়া ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঞ্চুরির মতন অনেক সুন্দর সুন্দর ইকো সার্কিটেরও জায়গা আছে। ক্রাফটসের দিকে যদি চলে যাই তো আমাদের প্রতি 75 ডিস্ট্রিক্টে 75 রকমের প্রোডাক্টস আছে, হ্যান্ডমেড হ্যান্ডলুমসের কাজ, উডেন টয়েস, কার্পেট, ব্রাসওয়্যার, পটরি, মানে নাম নিতে থাকবো তো অনেকগুলোই নাম আছে। হ্যাঁ, সে তো বটেই। এইসব নিয়ে মানে আমাদের ইউপিতে আপনারা আসুন, আমি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। অনেক কিছু আছে ইউপিতে দেখার মতন, ঘোরার মতন, বলার মতন। একদম। আর একটা তো নতুন জিনিস শুনলাম যে এটা ট্যুরিজম বা পারফিউম ট্যুরিজম আমি আজ পর্যন্ত কোনোদিন শুনিনি। যে এক নতুন নতুন জিনিস জানতেও পারছি আপনাদের সঙ্গে এসে, বা আমাদের দর্শকরা শুনুন যে একটা গন্ধ থেকে তার একটা ট্যুরিজম একটা ডেভেলপ করা যায়, একটা দারুণ আইডিয়া। আমাদের যিনি চেয়ারম্যান আছেন ডক্টর মালবিক স্যার, তারও এরকম আইডিয়াগুলো আছে। আচ্ছা, এবার যেটা আপনাকে আমি প্রশ্ন, আমাদের স্যার এবার যেটা করেছেন ডক্টর পিট, সেটা হচ্ছে 1 কোটি গাছ লাগাবেন 1 বছরে। দেখুন, এটা তো একটি লোক বা একটি সংস্থার পক্ষে তো সম্ভব নয়। তো আমরা আমাদের চ্যানেলে কোনো বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। তো এবার আমরা আপনাদের থ্রু দিয়ে আমি বিভিন্ন ট্যুরিজমের সিনিয়র লেভেল অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেছি, অনেকে আমাদের সাপোর্ট করছেন। আপনাদের থেকে আমরা কি সাপোর্ট পেতে পারি এই 1 কোটি গাছ লাগানোর ব্যাপারে? আমরাও অ্যাকচুয়ালি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথও এই করেছেন কি এবার 35 কোটি গাছ লাগানো হবে। তো আমাদেরও আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ওরাই আমাদের মানে গাছ প্রোভাইড করাচ্ছেন, আর আমরা নিজের নিজের ক্যাম্পাসে নিজের বাড়িতে যাহা অবধি হতে পারে আমরা গাছের মানে লাগাচ্ছি। ও গ্রেট। তা এরকম কি দু একটা অনুষ্ঠানে কি আপনাদেরও পাওয়া যেতে পারে আমাদের পক্ষে থেকে? মানে আপনি ওখানেই করলেন, আমরা এখানে সেটা টিভিতে দেখালাম বা করলাম, গুগল লোকেশন দিয়ে যেটা আপনি পাঠালেন আমরা ছাপলাম, এগুলো করা যেতে পারে কি? সাপোর্টটা পাওয়া যেতে পারে? নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আচ্ছা, আগামী 6 সেপ্টেম্বর আমাদের খুব প্রেস্টিজিয়াস জায়গা কনস্টিটিউশন ক্লাব অফ ইন্ডিয়া যেটা আছে, তো সেখানে আমাদের একটা অনুষ্ঠান আছে। লখনৌ দিল্লি তো খুব একটা দূর না। যদি আপনাদের আমরা প্রপারলি ইনভাইট করব, যদি আপনাদের থেকে কেউ আসতে পারে খুবই ভালো লাগবে। নিশ্চয়ই আপনার আমন্ত্রণে আমাদের অপেক্ষা থাকবে। আর একটা জিনিস, শেষ কথা, আপনাদের থেকে একটা মেসেজ আশা করব, পরবর্তীকালে আমরা মেল করব তার উত্তরে। ঠিক আছে, নিশ্চয়ই। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, সময় দেওয়ার জন্যে অনেক 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 ধন্যবাদ। নমস্কার, পজিটিভ বার্তায় আপনাদের স্বাগত। আমাদের সঙ্গে আমরা পেয়ে গেছি বিকাশ গুপ্তা স্যারকে, যিনি ডাইরেক্টর ট্যুরিজম জম্মুর। ওয়েলকাম টু কলকাতা স্যার, and welcome to Positive Bata. Thank you. Sir, Positive Bata is a platform where we emphasize on industry-friendly environment, women entrepreneurship, health, education, tourism, and tree plantation with a bigger way. So, what is your views? What you'd like to tell the people of Bengal for your destination J&K? Right now we are here in Kolkata participating in the TTF this year. J&K Tourism Department as well as our stakeholders, more than 70 stakeholders from Jammu and Kashmir have come over here. We have provided them the space and the stalls. They had a very good business here during these last 2 to 3 days, and we have got a very huge and positive response from various stakeholders of other states and UTs and tourism boards. So overall it was a very good experience for our stakeholders and for the department and for
for the government of Jammu and Kashmir also. Oh, that's great. That's fine. I think you are getting huge number of Bengali tourists every year, and you know your destination is popular since when I was a kid, and through cinemas, movies, and all. Well, we have another question to you. I have spoken to some of directors, some of the chairmen of different boards, different states, and they are emphasizing on PPP model. What are your views regarding this? I mean, for Jammu Kashmir, are they interested to do this? PPP model is also good. We have a few projects under PPP model in Jammu and Kashmir also, and we would like to do also in the near future. But now, as of now, what I am seeing that you might have heard that Amarnath Yatra is going on these days, and we have got very huge pilgrims and visitors coming to the Amarnath Yatra. Vaishno Devi Yatra is also at its full swing these days. Yes. Moreover, Jammu and Kashmir has a lot to offer other than pilgrimage destination. We have all around the year MICE tourism happening there. Well, So many- MICE is also taking part. MICE tourism helping there, Great. golf tourism. Then we have border tourism also there, and health and wellness tourism. Acha. So throughout the year we have a lot to offer to our tourists as well as pilgrims to the whole of the country. So we urge them to come to Jammu and Kashmir, to the public, to the visitors of Bengal also, to our trade persons, to our stakeholders, hoteliers, travel associations. We had very good interactions with the Bengal press, media, and with the stakeholders of Bengal also. Our Kashmir and Jammu and Kashmir associations, they had B2B interactions and roadshow also during the last 2 days here in Bengal. So we are expecting a lot from this West Bengal department, Travel government. agents also. Yes. So that's all we can hope. It's good for all of us, for Jammu and Kashmir, for West Bengal, and for the whole country. Thank Well, you. my last question. So I want your suggestion or your views. Our boss, Dr. Malapi, who's the chairman of this Positive Bata, and he has a plan to plant a crore tree in 1 year throughout the country. So our drive has already been started from 5th of June this year, and upcoming 6th of September we have a show at Delhi Constitution Club of Delhi, which is beside Parliament, and I want your support also. For this we don't want any money. And which way you can support us or which way you can motivate us. You know, it's not possible for a person to do this. Please send me the details and brief note on what you are offering to the society as well as to our various states and UTs. We'll do our best to help you in this noble cause. Thank you. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। পজিটিভ বার্তা আপনাদের স্বাগত। আমরা চলে এসেছি গ্লোবাল ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনে, আর আমাদের মধ্যে আমরা পেয়ে গেছি তাদের দুজনকেই, প্রেসিডেন্ট এবং জেনারেল সেক্রেটারি দুজনে আছে, মিস্টার সিং অনিল সিং আর মিসেস টিঙ্কু রাজীব গুপ্তা। তো আমরা জেনে নেব হোয়াট ইজ গ্লোবাল ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন কি, আপনাদের অ্যাসোসিয়েশনটা কি আর এর মোটো কি? এর মোটোটা হচ্ছে আমরা আমাদের মেম্বারকে কতটা রিফান্ড ব্যাক করতে পারছি, ওদের অনেকগুলো মেলাতে আমরা টাই আপ করছি যাতে ওরা কম রেটে স্টলগুলো পায় আর তাদের প্রোডাক্টকে শোকেস করতে পারবে। আর মেম্বারদের আমরা বলছি আপনারা যে মেম্বার আছে তাদের সঙ্গে B2B ব্যবসাটা করুন যাতে আমাদের মেম্বাররা লাভ পায়। এটাই হচ্ছে আমাদের মেন মোটো। আমরা এই অ্যাসোসিয়েশনটাকে গ্লোবালি রিচ করার চেষ্টা করছি। আগামী দিনে হয়তো আমরা সাকসেসফুল হব। এনার লিডারশিপে আমরা এগিয়ে চলেছি। আচ্ছা আচ্ছা, গ্রেট। আমি দেখছি আপনাদের এখানে বেশ ভিড়ও হয়েছে, অনেকগুলো অ্যাসোসিয়েশন স্টল আছে আমি দেখলাম। ইটস এ ভেরি নিউ অর্গানাইজেশন। আর এবার আমি চলে যাব टिंकू राजीव गुप्ता কাছে। मैडम, पॉजिटिव बाता ये हमारा जो बॉस है डॉक्टर मलापीठ सर, इनका एक सोच है, इट्स ए प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम लोग 4-5 डिफरेंट वैरायटी में काम करते हैं। जैसे पहले हम लोग काम करते हैं जिसके लिए इंडस्ट्री फ्रेंडली एनवायरनमेंट। जैसे आप लोग इंडस्ट्रियलिस्ट जब आते हैं तो आपका सब कुछ सुविधा मिले, ऐसा हम लोग चाहते हैं। आपको जानना ज़रूरी है कि पहले ऐसा बंद होता बंगाल में नहीं होते हैं। अच्छा, नंबर 2 हम लोग करते हैं वोमेन एंटरप्रेन्योर के ऊपर काम करते हैं। त्रिपुरा में हमारा
करीब 300 के ऊपर वुमेन एंटरप्रेनर है। हम लोग का हेल्थ का डिवीज़न है, हम लोग का एजुकेशन है, 70 के ऊपर कॉलेजेस है हम लोग का, हेल्थ का 2 हॉस्पिटल है, जहाँ पे आज का दिन में भी हम लोग 10 टका में ओपीडी करते हैं 1100 बेडेड प्राइवेट हॉस्पिटल में। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये है हम लोग टूरिज़्म लेके काम कर रहे हैं, टू प्रमोट टूरिज़्म वाइस वर्सा। बंगाल का प्रमोट, आपका भी प्रमोट, सबका प्रमोट, कि सब मिले जुले कोलाबोरेटिव अप्रोच में हम लोग अच्छा काम कर सके। और ये सब कुछ हम लोग करते हैं पॉजिटिव सोच के ऊपर। नाउ इस साल हम लोग, हमारा बॉस जो है डॉक्टर मल्लापीर साहब 1 करोड़ पेड़ लगा रहे हैं। तो आपको सब जानकारी होंगे कि 1 करोड़ पेड़ के एक आदमी या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं होते। तो ऐसा हमारा चैनल में कोई विज्ञापन हम लोग नहीं लेते हैं, ना हमारा अखबार में लेते हैं, ना हमारा फेसबुक चैनल में लेते हैं, ना हमारे यूट्यूब चैनल में लेते हैं। तो क्या है, आप लोग सबके मिलजुल के अगर हम इस जो प्रोजेक्ट है इसको आगे बढ़ाना पाए, हमारा आपसे, आपका एसोसिएशन से हमारा उम्मीद है। तो प्रेसिडेंट मैडम, आप बोलिए कैसे हम लोग मिल के काम कर सकते हैं। जी, हमारा जैसे है आपके सोच से तो बिल्कुल ही अलाइन करते हैं, और हमारा जो है कि पर्सन टू पर्सन कनेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डॉक्टर मल्लापीर जी का इनिशिएटिव्स तो नया कुछ है ही नहीं, उनका मैंने काफ़ी काम देखा है, बहुत ही अच्छा बेहतर है। और हम चाहते हैं कि हमारे एसोसिएशन की तरफ का से भी पॉजिटिव वार्ता के साथ हम लोग मिलके काम करेंगे और एक दूसरे का इनिशिएटिव्स को बढ़ाएंगे। हमारा जैसे एक ही मोटो है कि बी वोकल फॉर लोकल, तो इसी सोच के साथ हम लोग मिलके काम करेंगे, ये हमारा एश्योरेंस रहा। व्हाट एन एक्सेलेंट वर्ड, वोकल फॉर लोकल। इसे डिफरेंट कैसलेट पता नहीं है हमारा भाई साहब लोग क्या बोलेंगे। तो आपका वजह से आप उधर का लोकल हो गए, हमारा इधर से हम लोग लोकल हो गए। तो एनीवे लोकल दोनों ही है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सब मिलजुल के। आप एंड वी विल गो ग्लोबल। ओके, लोकल वोकल अभी ग्लोबल में चला गया, पता नहीं यार कौन एल बाकी हो गए इसमें। तो एनीवे लव बाकी है, तो जो आप लोग ऐसे ही सब बांट सकते हैं। तो सर जी, आप सभी लोग का दुआ चाहिए हम लोग को कि ये 1 करोड़ पेड़ लगाने का जो कर्मसूची हम लोग लिए हैं, अगला 6 सितंबर में दिल्ली में पार्लियामेंट का बाजू में एक हॉल है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया बोल के, वहाँ पे हम लोग का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मेगा कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे कई सारे हस्तियों लोग आएंगे। तो आप लोग के भी हम लोग देंगे थ्रू योर एसोसिएशन। और आगे ये सोचते हैं कि हम लोग मिल के, आपका एसोसिएशन और हमारा पॉजिटिव पत्र मिल के, हम लोग अच्छा काम को और आगे बढ़ा पाएंगे। हाँ, यही हमारी भी सोच है कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके एक नया इतिहास रचने की चेष्टा कर सकते हैं। 1 करोड़ पेड़ किसी एक संस्था या एक व्यक्ति कर नहीं सकता, तो अगर हम लोग एक दूसरे के पूरक बन के आगे बढ़े तो 1 करोड़ नहीं, उससे ज़्यादा भी पेड़ हम लोग लगा सकते हैं। গ্রেট, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, থ্যাংক ইউ। নমস্কার, পজিটিভ বার্তায় আপনাদের স্বাগত। আমরা চলে এসেছি এখন গোয়া ট্যুরিজমের স্টলে। আমাদের সঙ্গে আছেন ধীরাজ ওয়াগলে স্যার, যিনি ডেপুটি ডাইরেক্টর গোয়া ট্যুরিজমের। আমি ওনার কাছ থেকে 2 শব্দ শুনে নেব। सर, ये हम लोग आए हैं पॉजिटिव वार्ता से। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग मेनली फोकस करते हैं इंडस्ट्री फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, फिर एजुकेशन है, हेल्थ है, एंड लास्टली वी आर ऑल्सो एम्फसाइजिंग ऑन टूरिज्म एंड नेचर। So please tell something to our client, sir. My name is Dheeraj Wagle. I am the Deputy Director of Tourism for Government of Goa. So our delegation here at Calcutta is to promote Goa. We have been participating at major travel trade fairs across the country, and TTF Kolkata is a major platform for us where we get to connect with travel agents, industry leaders, hoteliers, and various tourism boards from across the country. So here at TTF Kolkata, we are trying to promote Goa not just as a destination, but we would like to invite all people from West Bengal to come and experience Goa. That is specifically in the monsoon. So we have launched a new initiative which is called as Glow on Arrival. So when you come to Goa during the monsoon, you will get to see the serene beauty of Goa during the monsoon, which is lush green, then our mist-covered hills.
which are there in Goa. Then our rain-soaked heritage sites. There are UNESCO heritage sites in Goa, which would like our people from Calcutta and West Bengal to come and see these sites. And we are trying to promote mindful travel where people can come, relax, rejuvenate, and go back. So in this sense, we Goa Tourism also works with Goa Forest Development Corporation, where during Vana Mahotsav, when we celebrate Vana Mahotsav, we see that we pass this message to all the panchayats in Goa to encourage them to plant trees everywhere. Oh, great, yeah. Yes. And as far as women are concerned in Goa, we have launched a homestay policy which is women centered. So we like to encourage women from Goa, especially in the hinterlands, in the villages in Goa, to start their own homestays, where we have a package, we give a package to them, incentives, financial incentives, where they can start their own homestays, community led. Great, sir. Yes. So these are, we have targeted in Goa 7 talukas which are located in the hinterlands, in the villages. So we encourage women to start the homestays, and we are receiving a good response. As far as women's safety in Goa is concerned, a few years back, under the leadership of our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, we have started Pink Force, which is women police. Yeah, yeah. It's a separate force which we have started in Goa. And I think you were the first one who started this pink cab also, if I'm not wrong. Pink cab and pink rickshaws. Correct. Which are driven by women. Yeah. So first time in the country, I believe. Yes. So we are encouraging women like anything. And Goa is, there might be many media reports that Goa is not safe, but that is not at all true. But Goa is very safe as far as women are concerned. So I would encourage women to come. Even if you move around late night, there is no problem. Okay, because Goans are very peaceful, okay, and it is a very safe place. Well, I've been to Goa for 2 times in my earlier days. Well, my next question is to you. See, our chairman, Dr. Malapit sir, he is emphasizing on women entrepreneurship. Just you told me the Goa government is also emphasizing women entrepreneurship, and he has already made 300 plus women entrepreneurship in Tripura. So, what do you feel about that? See, our Honorable Tourism Minister, Shri Rohanji Khote, he is also the Tourism Minister for IT. So he is doing a lot in his IT field to encourage entrepreneurship. And every year we have this competition in various fields like tourism and in different fields where we encourage. There are competitions held and we give them incentives. And there is this thing, a bank which is created through the IT department where they are helped how to start their own business. And it is also focused on women. Oh, great, sir. My last question is our chairman, Dr. Malapit, and our team has a plan to plant 1 crore tree in 1 year throughout the country. So our journey has already started from 5th of June, World Environment Day से. अभी हम लोग जो कर रहे हैं सारे बंगाल, त्रिपुरा ये सब तो कवर हो ही गया, अंडमान जहाँ पे हम लोग का चलता है. तो हम आपसे विनती करते हैं ये कि व्हाट सपोर्ट वी कैन गेट फ्रॉम गोवा टूरिज्म ऑन 15th of July this month. Okay. So we would request you to send a proposal which will share with our forest minister and the forest department, and tourism department will work with the forest department to carry this legacy forward in Goa also. Oh, so kind of you, sir. Thank you so much for giving your valuable time to us. But the last thing, what message you want to give to Positive Barta? Yeah. We, as the department, is very thrilled to be here at TTF Kolkata, and we'll be participating in future also. So we would like to invite all the trade visitors, travel enthusiasts to come and visit the TTF Kolkata Pavilion of Goa Pavilion over here. And because Goa Tourism is trying to redefine travel by promoting innovation and inclusivity. Yeah, great, sir. Thank you so much. We'll catch up later also. স্যার পজিটিভ বার্তায় আপনাদের স্বাগত. আমরা চলে এসেছি এখন টিটিএফ পাঞ্জাবের স্টলে. আমাদের সঙ্গে আছেন পাঞ্জাব टूरिज्म मार्केटिंग अलका कपूर जी. हाँ नमस्कार, मैं हूँ अलका कपूर, सीनियर मैनेजर मार्केटिंग पंजाब टूरिज्म. जी सर. मैडम, हम लोग ये पॉजिटिव बार्ता एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री फ्रेंडली जो होता है उसके लिए हम लोग काम करते हैं कि, और ये छोड़ कर हम लोग वुमेन एंटरप्रेन्योर लेके काम करते हैं. हम लोग हमारा टीम में 300 से ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर है. हम लोग काम करता है हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म
एंड एनवायरनमेंट लेके। सो आप ये TTF में जो आए हैं, क्या संदेश आप देना चाहते हैं बंगाली वासी के लिए? मैं ये कहना चाहती हूँ, हम यहाँ TTF कोलकाता में हम हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। जो मैक्सिमम टूरिस्ट आता है हमें वो वेस्ट बंगाल से आता है और इसीलिए हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार हमारे यहाँ पे 20 को एग्जिबिटर्स हैं और हम आप सबको इनवाइट करना चाहते हैं कि आप पंजाब आइए, आप अमृतसर आइए, आप रूरल टूरिज़्म, हमारा पंजाब जो फार्म लाइफ है पंजाब की, वो एक्सपीरियंस करिए। यहाँ आकर हमारे पास बहुत से फार्म स्टेज़ हैं, होम स्टेज़ हैं, टेंटेड अकोमोडेशंस हैं, इको टूरिज़्म रिजॉर्ट्स हैं। वहाँ पे आप आ सकते हैं और एक पंजाब का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, लुत्फ़। हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है, हमारा जो खाना है, वो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो वेलकम टू पंजाब। थैंक यू। या इट्स अ ग्रेट थिंग कि हम लोग सबको बुला रहे हैं पंजाब जाने के लिए। अच्छा, व्हाट इज़ द प्लान आपका? जैसे होम स्टे हैं और कुछ है जो नया नया डेवलप कर रहे हैं पंजाब में, तो अभी PPP मॉडल का क्या करते हैं आप लोग? हाँ, हमारे पास टोटल 49 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से 11 प्रॉपर्टीज़ जो ऑलरेडी अंडर PPP मोड चल रही हैं। हमारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट अमृतसर में ही है, आपने नाम सुना होगा साडा पिंड हेरिटेज विलेज। फिर हमारा है रंग पंजाब टाउन हॉल में, जो कि फूड स्ट्रीट है, पार्टीशन म्यूज़ियम है हमारा। इसके अलावा हमारा गोबिंदगढ़ फोर्ट है, जहाँ पे लिविंग फोर्ट है वहाँ पर। हाँ जी, वो एक एक्सपीरियंस अमेजिंग है वहाँ पर। वो फोर्ट में वहाँ हमारे 2 म्यूज़ियम्स हैं और वहाँ वो भी हमने PPP मोड पे दिया हुआ है। 3D शो चलता है वहाँ पर। और इसके अलावा हम वाघा बॉर्डर पे हमारा एक किला रेस्टोरेंट है, वहाँ एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। हॉप ऑन हॉप ऑफ बस है पंजाब की जो चलती है, वो ले सकते हैं। तो हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि आप कर सकते हैं। जी थैंक यू। या ग्रेट। सो अभी PPP मॉडल का कोई एक्सपेंशन का प्लान है कि हमारा पास कुछ पब्लिक है जो इन्वेस्टर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है जो पंजाब में PPP मॉडल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? बिल्कुल, हमारे पास अभी हमारे 3 से 4 प्रॉपर्टीज ऐसी आ रही हैं। एक हमारा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है सरहंद में, अभी रिसेंटली वो हमने उसका टेंडर निकाला है और बहुत से ऐसे हम टेंडर्स निकाल रहे हैं जो कि जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेट कर सकती है और टेंडर आउट मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी चला सकते हैं। तो हम आपको वो लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, आप शेयर कीजिएगा। ग्रेट। मैडम, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, हमारा ये पॉजिटिव बात का जो प्लेटफॉर्म है, ये इनका जो चेयरमैन साहब है डॉक्टर मल्लापीठ साहब, इन्होंने इस साल फैसला किया है कि 1 करोड़ पेड़ थ्रू आउट द कंट्री वो लगाएंगे। ये हमारा ड्राइव वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से शुरू हो गया, मतलब कलकत्ता, त्रिपुरा, बहुत सारे स्टेट्स में शुरू हो गया। पंजाब से हम लोग को क्या सपोर्ट मिल सकते हैं? देखिए, हम तो बिल्कुल प्रमोट करते हैं पंजाब में कि इको टूरिज़्म हम प्रमोशन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम पेड़ लगें और एनवायरनमेंट अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे और हेल्दी रहे। तो हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप आइए पंजाब में और आप अपना जो एक्शन लेना चाहते हैं वो आप ज़रूर लीजिए। थैंक यू। हम लोग आपको मेल भेजेंगे, लेटर भेजेंगे, आप देखो, आपका तो इतना कुछ है। थैंक यू सो मच मैडम फॉर गिविंग योर ভ্যালুয়েবল টাইম। আমরা পেয়ে গেছি নিরঞ্জন মহাপাত্র স্যারকে, যিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট उड़ीसा गवर्नमेंटेर। पॉजिटिव बार्ता में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जो व्यूअर्स है उनको भी मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। ये पॉजिटिव बात था, ये सिर्फ एक चैनल नहीं सर, ये एक प्लेटफॉर्म है। हमारा चेयरमैन डॉक्टर मल्लापीठ साहब का ये सोच है, जहाँ पे फर्स्ट हम लोग एम्फासिस करते हैं जो इंडस्ट्री फ्रेंडली एनवायरनमेंट के ऊपर, पहला सोच उनका ये है। सेकंड, वी हैव एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, वुमेन एंटरप्रेन्योर स्पेशली, वी हैव हेल्थ केयर प्रोग्राम, वी हैव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लॉट्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आप हम लोग का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे 1100 बेड का हॉस्पिटल है शांतिनिकेतन में, जहाँ पे हम लोग 10 टका में आज का दिन में भी OPD करते हैं सर। अच्छा, तो ये छोड़ के हमारा टूरिज़्म के ऊपर हम लोग काम करते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर भी काम करते हैं। तो आप बोलो सर, TTF में आकर आपको कैसा लगा? TTF आने से हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ हमारा उड़ीसा को रिप्रेजेंट किया बाकी स्टेट्स के साथ। हमारा दूसरे एंटरप्रेन्योर को भी हम मिला, तो फॉरेन कंट्रीज से भी आए, थाईलैंड वगैरह, उनसे भी हम बात किया। तो उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ, इसमें वो लोग बहुत उड़ीसा का कल्चर और आर्किटेक्ट और
जो बहुत सारा जो टेम्पल्स एंड जो ये हमारा सी शोर, ये सब देख के उनका मन में आया है कि वो भी उड़ीसा घूमने आएंगे। जी, हम लोग तो आजू बाजू दोनों स्टेट है, तो बहुत कल्चर हम लोग का मिलता है, एक साथ मिलते जुलते हैं। सर, ये जो बात है, हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, जैसे हमने थोड़ा पहले बोला है कि इंडस्ट्री फ्रेंडली एनवायरनमेंट, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ये छोड़ के हमारा एक ड्राइव अभी चल रहा है। हमारा जो चेयरमैन साहब है मलयपीठ सर, उन्होंने इस साल फैसला किया है कि 1 करोड़ पौधे लगाएंगे पूरा इंडिया में। सो आप क्या बोलेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा बात है। एनवायरनमेंट को भी हम देखना चाहिए, हम लोगों को। ये हमारा कर्तव्य है। हमारा जो दूसरा पीढ़ी को हम यही दे सकते हैं गिफ्ट में। एकदम सर, एकदम सर। हर कुछ तो खरीद नहीं सकते हैं हम लोग, तो कुछ ऐसा करके जाना है। उनका भी सोच ऐसा है कि ये अगले जो जनरेशन है उनका काम में आ जाए कुछ। तो ये जो हर 15 तारीख और 30 तारीख को हम लोग हर जिला, हर कंट्री का हर स्टेट में ये हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये कोशिश हम लोग का चालू हो गया है 5 जून से, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से इसका चालू हो गया है। तो ये कर रहे हैं पॉजिटिव वार्ता बैनर के साथ ही हम लोग ये कर रहे हैं। आपका क्या संदेश है इसको लेके सर? मेरा संदेश ये है कि एक होटल इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो एफ्लुएंस है वो सबको हम कंट्रोल में और भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि जैसे कि एनवायरनमेंट को इसका कुछ डैमेज ना हो। हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के यूज़ करेंगे। और जो आप जैसे बताया प्लांटेशन बहुत कर रहे हैं, ये हमारा जो दूसरा पीढ़ी को ऑक्सीजन के लिए जैसे खतरा ना हो, ऑक्सीजन अच्छी तरह मिले और सेफ एंड क्लीन ऑक्सीजन मिले, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बधाई और धन्यवाद। जी, ऐसा क्या है सर, हर कोई स्टेट जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट से हम लोग को कुछ सहायता मिल रहा है, हम लोग पैसा नहीं चाह रहे आपसे। ये पौधे लगाने का लिए सहायता हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे उत्तराखंड किया है, छत्तीसगढ़ किए हैं, पंजाब कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से हम मिलेंगे थोड़ा बाद। उड़ीसा में ये अगला 15 जुलाई को तो कुछ पेड़ लगाने का अगर आप लोग सोचे कि हम लोग हमारा चैनल में भी दिखाएं कि आप लोग करेंगे तो क्या है, बाकी सब लोग मोटिवेट हो जाता है सर। हाँ जी, बाकी लोग मोटिवेट हो रहे हैं। हम ये गवर्नमेंट का, हमारा गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का इसके बारे में बहुत सोचे समझे नीति है। हम एक पेड़ माँ के नाम पे भी चलाया, उसका भी बहुत अच्छे से काम किया। तो उसमें बहुत सारे पेड़ हम उड़ीसा में बहुत अपना अपना ऑफिस में, अपना अपना होटल्स के अंदर, अपना बाकी जो रास्ते के किनारे में, ऐसे जगह में बहुत सारे पेड़ हम लगाए हैं। जी, ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये 1 करोड़ पेड़, ये हम लोग को क्या संदेश देना चाहते हैं? पॉजिटिव वार्ता वालों को क्या संदेश देना चाहता है? जो पॉजिटिव बीटी थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ऐसे ही सोचते हैं। मुझे एक तो ये जो सोच पहले निकाला है, एक पेड़ नाम माँ के नाम और बाकी एनवायरनमेंट को कैसे हम सेव करेंगे, ये एक सोच अपने आप ही बहुत बड़ा बात है कि ये आपका दिमाग में आया कि हम वाल के लिए, हमारा अर्थ के लिए, मदर अर्थ के लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये सोच को हम अभी और विस्तार से करेंगे। धीरे धीरे लोग मोटिवेट हो रहे हैं और भी अच्छे से सब हर एक घर में कम से कम पेड़ भी लगाएंगे अपना बाड़ी बगीचा में, तो कि वो हम जो प्रॉब्लम अभी धीरे धीरे फेस करने जाएंगे वो कम होगा। और आने वाले पीढ़ी के लिए तो हम जो करते हैं सब आने वाले के लिए करते हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा। वो लोग भी हमको याद रखेंगे कि हम कुछ किया है अर्थ के लिए। थैंक यू सो मच हमारा ये चैनल में आपको टाइम देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग सभी व्यूअर्स को मेरा निमंत्रण है, उड़ीसा आइए, वहाँ घूमिए। हमारा उड़ीसा का कल्चर जैसे कि आपका कल्चर के साथ मिलता जुलता है, तो उसको आप आके उड़ीसा को, वहाँ का जो हमारा टेम्पल्स है, सी बीच है, हमारा भाईचारा भी आदान प्रदान रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।
আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা প্ল্যাটফর্ম। থিঙ্ক পজিটিভ, বি পজিটিভ।